हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। तो आम आलोचना करुँच डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महाराणा ये ओडिया साहित्यर इतिहास। तो बर्तमान आम जो क्लास टी करवा एम देखा कौन ना चर्या गीत संपर्क में आम सविशेष आलोचना करते जो मैंने देखी ना तो पूर्वतन क्लास गुड़िक जा देखने एवं बर्तमान आम जो क्लास टी करवा ए देखा कौन ना जो चर्या गीत बा चर्या गीतिका बा जो चर्या कविता रही है आम ओडिया भाषार कौन कौन सब लक्षण रही है आज को 1000 वर्ष पूर्वर जो चर्या गीत रचना होता ता मध्य कौन ना उड़िया भाषार कौन कौन सब लक्षण रही है कौन कौन उड़ीसे जो उड़िया भाषा रही तार विशिष्ट लक्षण सब कौन रही से विषय में आलोचना करवा। तो आसतु डेरी नक सीधा सड़क क्लास को जीवा एवं देखा देखु चर्या गीति बा दोहा भाषा जो दोहा थिला तार भाषा कौन ना तत्कालीन समाजर कथित भाषा ही थिला अर्थात से समय जो समाज रे कथित भाषा रही आमर जो चर्या गीतिकार भाषा एवं यही कथित भाषार साहित्य सृष्टि कर समाज रे थिबा संस्कृत भाषार प्राधान्य ह्रास करने चर्याकार मानकर लक्ष्य थिला। अर्थात देख जो बौद्ध धर्मर सहज शाखार जो सब बड़ बड़ सिद्ध साधक थे से चाहते कौन ना समाज किभली संस्कृत भाषार प्रभाव कमेकी लौकिक भाषार प्रचलन कर जन समाज रे गोटे कौन ना आंचलिक भाषार कौन करेंगे ना प्रचार प्रसार करेंगे अर्थात लौकिक भाषार प्रचार प्रसार करेंगे। संस्कृत रे पंडित थिले ही साधारण कथित भाषार साहित्य सृष्टि करी सेमाने स्वावलंबित धर्मर गूढ़ तत्व मान लुक्कायित रखुले अर्थात जो चर्याकार माने थिले बा जो साधक सब थिले सेमाने संस्कृत रे मध्य बड़ बड़ पंडित थिले मध्य सेमाने कोन करथले ना तांका जो निज धर्म से कौन करते से निज धर्मर लोकमुखरे जमीती लौकिक भाषा से कौन करते ना धर्मर गूढ़तत्व मान रचना करुले एवं ताद्वारा कौन करते ना धर्मर जो गूढ़तत्व को लुक्कायित गुप्त रखिपारे फल संस्कृतर जो क्लिष्टता मध्य मुक्ति लाभ करी कथित भाषार रचित यह रचनावली बाह्य साहित्यिक अर्थ दृष्टि जनसाधारण द्वारा गुह्य धार्मिक अर्थ दृष्टि संपृक्त और संप्रदाय द्वारा विशेष भाव में आवृत लाभ करथिला। देख से कौन करते ना चर्याकार माने जो कविता सब रचना करुले दी अर्थबोधक शब्द थिला अर्थात गोटे बाहर अन्य गोटे अर्थ प्रकाश करुला बेले यार भितरी अर्थ किसी रही अर्थात किसी गुह्य अर्थ रही एवं किसी बाह्य अर्थ रही जनसाधारण ए भाषा कौन होता प्रचलित होते एभली भाव में चर्याकार मैंने कविता लिखुले जहाँकि साधारण लोक बुझीपारे ना। चर्या गीति बा दोहा मानकर भाषा तत्कालीन पूर्व भारतीय अंचल मानक साधारण कथित भाषा होइतिबारु एथिरे ओडिया बंगला और आसामी पंडितगण निज निज अंचल भाषार वैशिष्ट्य को देखा महांती जद्वारा कौन हुए ना आमे जो चर्या गीत बा दोहा बा चर्या गीतर जो कविता गुड़ी को देखती ये कविता हूँ कौन ना पूर्व भारतीय भाषा जिते रहा से पूर्व भारतीय भाषा गुड़िकर कौन रही ना से समय ये अपभ्रंश अर्थात ये अपभ्रंश भाषा ही कौन हो आधुनिक ओडिया आधुनिक बंगला और आसामी भाषार जन्म तेणु आम कहीपर चर्या गीत बा दोहा कोश जो सब रही से पूर्व भारतीय अंचल मानकर कथित भाषा माने पूर्व भारतर कथित भाषा रूपे से समय अपभ्रंश होउतिला एवं सही भाषा जेहेतु सही भाषा आम कौन करते ना विभिन्न प्रकार सब चर्या गीतिका लेखाई बा चर्या गीतिका से रचना करते तेणु परवर्ती काल में यह कौन है ना जितेबाला उड़िया भाषा बंगला भाषा और आसामी भाषार पंडितगण चर्या गीत को अध्ययन कले तो सेमाने निज निज भाषा को चिन्ह पाइले कहीं ये सब प्रत्येक भाषार आद्य अवस्था अपभ्रंश उड़िया सृष्टि अपभ्रंश बंगला सृष्टि अपभ्रंश आसामी सृष्टि तेणु प्रत्येक पंडितगण निज निज भाषार जो विशेषत्व रही विशिष्ट लक्षण रही से चिन्हिले तापर आम देखा कौन ना ओडिया भाषार कौन रही ना ओडिया भाषार जो विशिष्ट लक्षण मान ए देखा जाए तार आलोचना विभिन्न पंडितगण कर आम ओडिया पंडितगण जिते थे से ना ओडिया भाषार जो विशिष्ट लक्षण को आम आखि आगू आणिले से डॉक्टर करुणाकर कर एम अग्रगण्य एम किए ना डॉक्टर करुणाकर कर एवं से आश्चर्य चर्यात्रय ग्रंथ
चर्जार भाषातत्व विषय को एक दीर्घ पांडित्यपूर्ण मुखबंध लिखिं किए ना आश्चर्य चर्याचय ग्रंथर आम जो जीवा तार भाषातात्विक विषय एक पांडित्यपूर्ण मुखबंध सी लिखिं किए ना डॉक्टर करुणाकर कर एवं यही मुखबंध अनुसरण में चर्यागीति गुड़िक रही ओडिया भाषार केतेक विशिष्ट लक्षण एठारे प्रदान कर तेणु आम यही आलोचना करवा जे ओडिया भाषार जो जो विशिष्ट लक्षण सब रही जहाँ करुणाकर कर दर्शाई आम प्रथमे देखा कौन विशिष्ट लक्षण ना प्रथम लक्षण होउछि चर्या गीतिकार ओडिया भाषार प्रथम लक्षण होउछि कौन ना स्वर ध्वनिर परिवर्तन कि बढ़ी आम देखा देख चर्यार स्वर ध्वनिर परिवर्तन कि बढ़ी आम देखा चर्यारे रकार उच्चारण देखा जाए नहीं लेख कौन कौन ना प्रथमे आम देखिले रकार उच्चारण देखा जाए नहीं स्वर ध्वनिर परिवर्तन कौन हो रकार देखा जाए नहीं एवं एथिरे ओई ओ औ व्यवहार मध्य देखा जाए नहीं एथिरे कौन रुकार देखा जाए नहीं ओई एवं औ देखा जाए नहीं कार चर्यारे एवं बेले बेले ओई आ उ यथाक्रमे ओई आ कौन होइछि ना औ एई भଳି भाबरे कौन होइछि रे एई भଳି भाबरे व्यवहृत होइछि यथा बैरी चौसठी चौदिग चौसठी एई भଳି भाबरे लेखा जाइछि ठीक अछि इत्यादि से भଳି भाबरे आमे जदि देखिबा कौन ना ओडिया रे जो औ रहिछि ठीक अछि ओडिया रे जो ओई रहिछि से कौन होइछि ना ए जो ओई ये कौन होइछि ना औ औरे परिणत होइछि आ कौन होइछि ना उभयर प्रयोग रही यथा सौरभ सौरभ ये उभयर प्रयोग होइछि ये औ आ ये और भी मध्य रही गौरव गौरव सौभाग्य सौभाग्य बुझिपाइल तो यही भली भाव में कौन होइछि ना औ जो रही आमर औ औ ये भली भाव में रही तापर कौन ना चर्यार अन्य एक विशेषत्व होउछि बा विशिष्ट विशेषत्व कौन ईकार जो ईकार रही हर्षईकार ता अकार रे परिणत हुए जेपरी केमिति देख ईकार के भली हर्षईकार के भली अकार होउछि छाड़ई एठी कौन छाड़ी अ ई गला कौन अरे परिणत है बांधई बांधी बांधी अ पड़ई पड़ी अ यही भाव में कौन ई कारटी आमर अकार रे परिणत होइछि प्राचीन ओडिया रे जाग जाग माग इत्यादि शब्दर व्यवहार मध्य देखा जाइए तेणु आम देखा जिते बड़े ई कार मध्य कौन परिणत है अकार रे परिणत होइछि तापर आम देखा कौन ना विशेषत्व आम देखिले कौन ना ई कार अकार रे परिणत होउछि ठीक अच्छे एक देखने तापर आम देखा कौन ना प्राकृत भाषा रे कौन होइछि ना प्राकृत भाषा रे रुकार जो रही ओई बा हर्षौ रे परिणत होइथे देख जो प्राकृत भाषा रे रुकार रही सेटा ओई हो जाए किंबा हर्षौ रे परिणत हो जाए केमिति चर्या गीत गुड़िकर मध्य यही प्राकृत रीति अक्षुण्ण भाव अनुसृत होइथिबार देखा जाए जेमिति कि से कहला कौन एठी रुकार ओई हो किंबा हर्षौ रे परिणत हम केमिति देख जेपरी तृण को होगला तीण तीण होगला कौन रुकार कटिगला हेटी गला कौन तीण ठीक अच्छे पुच्छ को पिच्छ ठीक अच्छे श्रुगाल को शियाल ठीक अच्छे श्रुगाल को कौन होगला शियाल रे परिणत होगला तापरे हृदय को हिय ठीक अच्छे वृक्षर है कौन रुखेर वृक्षर लिखिदेले रुखेर तापरे ओडिया रे मध्य दृढ़ को दढ़ रुकार अकार रे परिणत होइछि देख रुकार केमिति अकार रे घृत को घी घृत को कौन करदे घी अ तापरे रकार हर्षईकार रे केमिति परिणत होइछि वृद्ध को बूढ़ा हर्षे रुकार कौन है ई कार बूढ़ा ठीक अच्छे रकार हर्षकार रे परिणत होइथिबार मध्य देखा जाए रुकार उकार होगला बूढ़ा तापर आम देखा कौन धीरे धीरे ये आम यहीटा को आउ थे मुझे देख एठार कहला प्राकृत रीति जो रकार रही ओई हो किंबा हर्ष होमिति कि चर्या गीत गुड़े आम प्रकृत रीति अक्षुण्ण भाव में देखा चर्या गीतिकार रही जेपरी कहला कौन तृण को तीण अगला पुच्छ को पिच्छ अगला श्रुगाल को शियाल हृदय को हिया
ବୃକ୍ଷର କୁ ରୁକ୍ଷେର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ରୁକାର ଲ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋପ ପାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୃଢ଼କୁ ଦଢ଼, ତାପରେ ରୁକାର ଅରେ ପରିଣତି ଘୃତକୁ ଘିଅ, ରକାର ମଧ୍ୟ ଇକାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଢ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅକାର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କେମିତି ନା ଅକାର ଆକାରରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଯେପରି ହରିଣ, କ'ଣ ହେଲା? ଅକାର ହରିଣ ଅ, ତାପରେ ଏଠି ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ? ହରିଣା ଆକାର, ଅକାର ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅଂଶୁ, ଅଂଶୁକୁ ଅଂଶୁ, ତାପରେ ଏଠି ହେଲା ଆଂଶୁ। ଉଚ୍ଚ ଉଞ୍ଚା, ଓଡ଼ିଆରେ ଆଂଶୁ ଅଂଶୁ, ତାପରେ ଉଣାକୁ ଉନ, ଅବୁଝା ଆକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ଅକାର ଆକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଅକାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କେମିତି? ଆକାର କେମିତି ଅରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଆଶା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଛି ଆସ, ଏଠି ମା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମା ଓ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ ଆଦ୍ର ଅଦା, ଆଦ୍ର ଅଦା, ଓ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଆରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଲାଖା ଲାଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆକାର ଅକାରରେ ପରିଣତ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆକାର ଅକାରରେ ପରିଣତ ହେଲା ଯେମିତି ଆଶା, ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଏଟାକୁ। ତାପରେ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ହର୍ଷେଇକାର କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏ କାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେପରି କ'ଣ? ରୁନ୍ଧିଲା, ରୁନ୍ଧିଲା, ରୁନ୍ଧେଇଲା। ତ ଇ କାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ କାର, ରୁନ୍ଧିଲା ଆ ହେଲା ରୁନ୍ଧିଲା, ରୁନ୍ଧେଇ, ରୁନ୍ଧେଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମାତିଲା, ମାତେଲେ, ମାତେଲା, ତାପରେ ସୁତିଲା, ସୁତିଲା, ତ ସୁତେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏକାର ଇକାର କିଭଳି ଏକାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବ। ସେପରି ନୀଳ, ନୀଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ? ନେଳି, ଏଠି ହେଲା କ'ଣ? ବିଲୋ, ଏଠି ହେଲା ବେଲ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଭଳି ଭାବରେ ଇ କାର ଏ କାରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ତାପରେ ଇ କାର ବା ହର୍ଷେଇକାର କିଭଳି ଦୀର୍ଘେଇକାରରେ ବେଳେବେଳେ ହର୍ଷଉକାରରେ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଇ କାର ହର୍ଷେଇକାର ଦୀର୍ଘେଇକାରୀ ବେଳେବେଳେ ହର୍ଷଉକାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କେମିତି ନା ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ହର୍ଷେଇକାର କିଭଳି ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇକାର କିଭଳି ଉକାର ହେଉଛି। ବିହିନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିହିନେ ଇକାର। ତାପରେ ଏଠି ଗଲା ବିହୁ ହୁ ହର୍ଷଉକାର, ବିହୁ ନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥି ଇକାର, ଏଠି ହେଲା ଏଥୁ ଉକାର। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ସେହିପରି ପ୍ରସାରିଣୀ, ପ୍ରସାରିଣୀ ଇକାର, ତାକୁ ହେଲା ପସାରୁଣୀ, ତ ହର୍ଷଉକାର ଆସିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଥିକ, ପଥି ହର୍ଷିକାର ହେଉଛି ପଥିକ, ସେଟା ପଥୁକି ହର୍ଷଉକାର ଆସିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଭଳି ତୀର୍ଥ, ତୀର୍ଥ ହର୍ଷିକାର, କିନ୍ତୁ ତୁ ହର୍ଷଉକାର ଠ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ହର୍ଷଉକାର ମଧ୍ୟ ହର୍ଷଉକାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ହର୍ଷେଇକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ନା କେତେବେଳେ ହର୍ଷଉକାର ଯେମିତି ରୁ ସ ଇ ହର୍ଷଉକାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ? ରି ସ ଇ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ, ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି? ମନୁଷ୍ୟ, ଏଠି ହେଲା ମଣିଷ। ତାପରେ ବାଲୁ ହେଇଗଲା ଏଠି ବାଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କଲା ନା ଆମେ ସ୍ୱରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିନେଲେ କେଉଁଠି କି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନର କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ପ୍ରାକୃତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସ ତାଲବେଶ ଆଉ ମୁଦ୍ରେଶ ସବୁଠାରେ ଦନ୍ତେଶ ହୋଇଅଛି। ତାଲବେଶ ମୁଦ୍ରେଶ କୋଉଠି? ପ୍ରାକୃତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ। ଯେଉଁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ତାଲବେଶ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ଲିପିକାରଙ୍କର ପ୍ରମାଦ ବୋଲି
डॉक्टर कर मत दियंती किए करुणाकर कर जेमिति कि उदाहरण निशी निशी मूषा मूषा शाशु शाशु त्रिदश तियस शशी शशी तो कौ तालबे जगार रोचे कौन दंतेश शून्य शून्य शुणीय शुणिया शुणिया प्रमादवशत स जो रही प्रमादवशत प्रयोग होती दश कुशील दशमी इत्यादि तेणु प्राचीन ओडिया रचनावली और ओडिया अभिलेख मानकर यहीपरि यादृच्छिक व्यवहार रही तेणु बेले बेले चर्जार ख ह ख कौन हुए ना ख हरे परिणत हो जाए खटा हरे परिणत हो जमी कौन मुख को मुह ख होगा कौन ये ख जो ये हरे परिणत होगा ह जमी सखी ख ये सही हरे परिणत है महासुख महासुह ठीक अच्छे प्राचीन ओडिया अनुरूप प्रयोग रही यथा नख को नह दश को दह तो ख हरे परिणत हो प्रथम आम देखिले प्रथम सर चलीगले तापर ह देखने ख कि हरि परिणत है आम ट को देखा ट कौन ना ट बेले बेले ठ और डरे परिणत हुए टा कौन हुए बेले बेले ठ और डरे परिणत होटी चर्जा गीतिक जबरी दुष्ट ये रहा कौन दुष्ट तो ट अच्छी कि कौन दीठा अर्थात ठ चलीगला तापर से विष्ट को होगा कौन बैठा बार जो ट थिला तो यहाँ कौन ठर परिणत होगा आ कौन कोटी को कोड़ी कोटी ताको आम करदे ना कोड़ी तो ट कौन है ट कौटी होगा डरे परिणत होगा ठ आउ डर कि परिवर्तन है देख पाइल दुष्ट को दीठा करदे आ कोटी को कोड़ी करदे नट को नड़ करदे घटी को घड़ी करदे ठीक अच्छे घटी को घड़ी करदे बाट को बाड़ी बाट को आम कौन करदे बाड़ी तो ट होगा कौन ड ओडिया रे एहीपरि अनेक उदाहरण रही जेपरि कर्कट से क कड़ा आम कर्कट को टटा होगा कौन कर्कट को आम ड करदे तो ट को ड परिणत होगा से भाई सकट को आम सगड़े परिणत करदे सकट को सगड़ से बटी को आम बड़ी करदे तो जहाँ भी हो ट डरे परिणत है बुझीगला तापर आम आउ कौटिक जी आउ टे आगे जा आउ कौन रही आगू ना तापर आम देखा चर्जा स्थले स्थले माने जागे जागे स्थले स्थले मतलब जागे जागे कौन होइए ना जो ठटा ढरे परिणत हो माने ठ ये देखला कौन ट ड आउ ठ आउ डरे परिणत होता ये आम देखिए ठ कि ढरे परिणत हुए यथा गठ को गढ़ करदे ग ठटा कौन होगा ढरे परिणत है ओडिया से पठती को पढ़ई ये भाव में रहा कौन ग्रामर पार्टी कष्ट जहाँ भी देखते पड़ो पठती को पढ़ई तो ठ ये ढ होगा पीठ को पीढ़ा तो ठ ये ढरे परिणत होपर यहाँ को ये भाव में आज को 1000 वर्ष पूर्वे जो चर्जाकार मैंने लिखिते चर्जाकार मैंने जो भाव में कविता रचना करते तांत्रिक जो जोग भित्तिक साधना को जो कवितार प्रकाश करते ये शब्द आमको देखते मिले 1000 वर्ष तलर ये पुराणा उड़िया भाषा तापर आम देखा कौन ना चर्जार गोटे गोटे स्थान में कौन ना चर्जा गीतिकार स्थाने स्थाने कौन हो तो डरे परिणत हो भाव में देखा तो किभली डरे परिणत हो व्यंजन वर्ण किभली बदलू आम देखुं कौन ना प्रतिबिंब ये रही कौन प्रतिबिंब ठीक अच्छे प्रतिबिंब तो ये है कौन ना पडिबिंब तो ये जो पडिबिंब अर्थात कौन होगा तटा डरे परिणत होगा से भाई पतंते पतंते को आम करदे पढ़ते तो ठीक अच्छे ये तो डरे परिणत है ओडिया रे सेहीपरि प्रतिहारी प्रतिहारी को पढ़िहारी करदे तटा ढर परिणत है प्रतिवेश को पड़ोशी करदे ठीक अच्छे से भाव में ध हरे परिणत होभली भाव में ध कि हरे परिणत होपरी समाधि तो धर ये समाही हरे परिणत है बोधि ये ध हो बोधि ये बोही तो ध होगा ये हरे परिणत होगा तो ओडिया रे आम मधु कहते धू रहा तो ये करदे महू
तो ध जगह कौन हो ह बसीगला से भाई बधू को आम कौन करदे ना बहु तो ध जगह ह बसीगला ठीक अच्छे ये भाव में तापर आ गए चर्यार कौन गोटे विशिष्ट लक्षण आम ओडिया भाषा देखा जाए दंतेन जगार लर परिणत होती भाव में आम देखा ना जेपरी नेउ नेउ को आम करदे कौन ना लेउ ठीक अच्छे न तेरे न थिला कौन होगा ल जगह को पड़गला नेमी को आम करदे लेमी ठीक अच्छे नेउ को लेहु तो ओडिशार केतक स्थान में नड़ियार उच्चारण लड़िया होता है ओडिशार एपर्यंत कौटी व्यवहार होची लड़िया नड़िया जगह ठीक अच्छे तो ता परवर्ती आम देखा कौन ना आउ कौन देखा जाए व्यंजन वर्णर परिणत भ जगार ह परिवर्तन हो जाए किभली ना देख जेपरी स्वभावे तो भ आठू आम भटा को कौन हरे परिणत करदे सहावे ठीक अच्छे से भाई त्रिभुवन को तिहुअण तो हर परिवर्तन भ होगला ह तापर सभही सभट जगार आम सही करदे सभई जगार सही ओडिया से गभीर जगार गहीर करदे नाभि जगार नाई करदे ठीक अच्छे नाही तो भटा होगला कौन हरे परिणत होगला आ गए जानने कौन भहरे कि परिवर्तन से भाई रु डरे परिणत होगला कि देखा करई के कौन करदे ना काड़ई करई को काड़ई तापर कोरिया को र को करदे कौन ना काड़िया तापर ओडिया रे मरा शब्द को मड़ारे परिणत करदे मरक शब्द को मड़क करदे ठीक अच्छे दुईटा परिवर्तन तापर आम देखले कौन ओडिया रे ल एक विशेष अक्षर आम जो ल व्यवहार करती गोटे विशेष अक्षर कहीं ना देख ये ल एक विशेष अक्षर यह ओडिया व्यतीत गुजराती महाराष्ट्री भाषा अच्छी ये जो ल शब्दटी आम ओडिया भाषा व्यतीत आउ कौटी अच्छी गुजराती भाषा ल शब्द व्यवहार हो महाराष्ट्री भाषा ल शब्द रही मात्र बंग भाषार ल आउ मगध मिथाली आदि अंचल यही सब भाषा ल शब्द ना आम जो बंगाला भाषा को देखा तादर ल शब्द पाइबा ना मगध भाषा ल शब्द ना एवं मैथिली भाषा कौन नहीं ल शब्द ना तेणु चर्यार यही अक्षरयुक्त अनेक शब्द रही जहाँ चर्यार ओडिया भाषार एक विशिष्ट लक्षण तेणु आम कहीपर ओडिया भाषा ही रचित होता बंगाली मैंने जो कहते हैं आमर आमर किंतु प्रकृत में सेटा भूल तापर आम देखा अवश्य भाषार कि प्रभाव अच्छी किंतु चर्या गीतिकार संपूर्ण भाव में चर्या गीतिकार जो सब थे से ओडिया ही थे तापर आ देखिए कौन ल स्थान में बेले बेले डर व्यवहार होमीती कौन गाइला को गाइड अर्थात ल जो रही गाइड तो यहाँ गाइड हो तोली को आम तोड़ी करदे ड उच्चारण ओडिया भाषार एक विशेषत्व बोली महापादाय हरप्रसाद शास्त्री स्वीकार करोटा ड उच्चारण ओडिया भाषा ये हरप्रसाद शास्त्री किए ना जड़े बंगाली पंडित माने बेंगल जड़े पंडित चर्यार समय समय हकार लोप हो बेले बेले ये कौन हो हकार लोप होमीती गुरु उच्चारण को लघु करने यार लक्ष्य थिला दिवस ही एक दिवस ही करदे हकार खसी तही को करदे तई ताहारी को कर तारी तो ओडिया रे महिष को महिषी तापर कौन ना बहित्र को बोईत बोलिकी कहुए तापर कौन है बेले बेले उपरोक्त नियम ठीक विपरीत देखा जाए अर्थात हर ठीक अच्छे आगम हो लघु उच्चारण रे परिणत हो जमीक नेउ को लेहु कर करहू को करहू कर थाई को थाई कर आलो को हालो कर ठीक अच्छे तो ओडिया रे सेहीपरि नगर को नर नहर रे परिणत होती शबर को सर सहर रे परिणत हो ठीक अच्छे से भाई कौन है ना चर्यार ध्या केतक शब्द झ जमीक ध्यान ध्यान करदे झाणे अर्थात ध को झरे परिणत हो मध्य को माझे परिणत झेर कर तो ओडिया रे सेहीपरि मध्यम मझिया बंध्या को बांझ कर ठीक अच्छे यही भाव में कौन है ना व्यंजन वर्णर परिवर्तन होबे आम देखा कारक विभक्तिर कौन सब परिवर्तन हो चर्या गीतिकार कौन देख चर्यारे कर्तृकारकर प्रथमा कर्तकारक प्रथमा एक वचन रे कौन सी विभक्तिर चिन्ह व्यवहृत नहे ना आम जदि चर्या गीतिका देखिए ये कौन है ना कर्ताकारक प्रथम विभक्ति एक वचन रे कौन सी विभक्तिर चिन्ह ना मात्र प्रथम बहुवचन रे कौन
ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମା ବହୁବଚନରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ବହୁବଚନରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ମାନେ କେତେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଚୋରେ, ଚୋରେ ନୀଲ, ଆଳିଏ, ଯେ, ଓଇଲା, ତେ, ଗେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ଗୋପିଏ, ତ ଏ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବହୁବଚନରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କୁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ପରିଲକ୍ଷିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଯଥା ଅବିଦ୍ୟା କରିବୁ ଦମ ଅକଷିଲେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି କୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବୁ ଯେଉଁ ଆସିଗଲା କ'ଣ କୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା କ'ଣ ଅବିଦ୍ୟା କରିବୁ ଦମ ଅକିଲେ ସେ। ତାପରେ ଆଠକୁ ମାରି ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରେ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମକାରକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କ'ଣ କର୍ମକାରକଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯଥା ନିରନ୍ତର ଗଣନ୍ତ ତୁଂସେ ଘୋଳଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁଂସ ଘୋଳଇ। ସେହିପରି ଗବରେ ତୋଳିଆ ସାକ୍ଷୀ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କର୍ମକାରକଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କିଏ ନା ରେ ଆଉ ରେ। ସେରମ ଜାଳନ ଧରି ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କରେଣୀରେ ରିସ, ତୋହରେ ବିରୁଆ ବୋଇଲେ, ତ କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆକୁ ତୁକୁ ଓ ମୁକୁ ତୋତେ ମୋତେ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ତ ଇ ରେ ବ୍ୟବହାର ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଯଦି କରଣ କାରକ କଥା କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଯଦି ଆମେ କରଣ କାରକରେ କୌଣସି ବିଭକ୍ତିର ଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ କୌଣସି କାରକ ହିଁ ନାହିଁ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହୃତ ଦେଖାଯାଏ। କେତେକ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତିକି କୁଠାର ବୀଜ ଅ କୁଠାର ବୀଜ ଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସୋନେ, ମୋତିଏ, ତ ଏସବୁ କରଣ କାରକରେ ହେଇଛି। ତ ନିବାହେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାହନ କରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହି ଏ ବା ୟର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେପରି ଚର୍ଯ୍ୟାର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାକୁ ଯେଉଁ କେ, କୁ, ରେ ଓ ରେଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚର୍ଯ୍ୟାର ସମାନ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ କାରକ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଲେ ବୁଝିନେବେ ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ। ତ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ବା କର୍ମ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ କାରକ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଅପାଦାନ କାରକରେ ହୁଁ ଆଉ ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ଲେଖାଯାଏ। ଅପାଦାନ କାରକ କ'ଣ ଦେଖ ନା କ୍ଷେପ ହୁଁ କାମରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପାଦାନ କାରକ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ତାକୁ ଅପାଦାନ କାରକ କୁହନ୍ତି। କ୍ଷେପ ହୁଁ କାମରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯ୍ୟାର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ର ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ଯଦି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିକି ଯିବା ତ ଏଠି ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖିତେ ମିଳେ। ଯଥା ହରିଣାର, ହରିଣୀର, ଏର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। କି ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଏର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ରହିଲା ଏର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏର ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରୁକ୍ଷେର, ପାଟେର, ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ରି, ହି ଓ କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ କରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ର ଆଉ ରି ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଯାହାର ଘର, ର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାହାରି ଘର, ରି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବେଳେବେଳେ ର ପ୍ରତ୍ୟୟର ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ଯଥା ତା ଗଳେ ଗଳା ପାଶେ। ଓଡ଼ିଆରେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନଥିବା ବା ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲୋପ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ତା ଘର, କା ଘର ପ୍ରଭୃତି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖ ନା ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯେମିତିକି ଯେପରି, ସହଜେ,
पीठे रथे इत्यादि ए प्रत्यय रही एवं यही ए प्रत्यय बेले बेले अनुनासिक ए मध्य होता है जेपरी घरे हाँ जो रही हि तो मध्य सप्तमी विभक्ति मध्य होता है हि प्रत्यय जमी हि हि ओडिया भली चौर्य अधिकरण कारक रे प्रत्यय मध्य होता है जेपरी माझेरे करण रे इत्यादि इत्यादि तापर आमे देखिबा जे सर्वनाम किभଳି व्यवहार होइछि चौर्य गीतिकार सर्वनाम किभଳି व्यवहार होइछि ताकू टिके देखि नबा चौर्य गीतिका कोन ना सर्वनाम केमिति ना चौर्यर उत्तम पुरुष अस्माद वाचक सर्वनाम बा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम रे जे रूप गुड़िक देखा मिले सेगुड़िक होउछि अहमे आंभे आंबे मोई हाउ मोए मुकु मोहर मो मोर मोरी तुमे तुम्भे तुम तोहरे तोरे तो तोई तोए तो तोहरे तोरी तोहरी इत्यादि चौर्य गीतिकार सर्वनाम किपरि ओडिया भाषा रे अति निकटवर्ती ताहा सहजरे प्रमाणित होइथे सर्वनाम पद अर्थात जोटा कि विशेष्य बदल रे जो पदटी व्यवहार हुए ताकू सर्वनाम कह जाए ग्रामर क्लास जाइए आपण माने देखि नेबे ठीक अछि ए क्लास टी सारिकी ता आपनकर क्लियर होई जिवो तापर आमे देखिबा कोन क्रिया क्रिया कोन किभଳି भाबरे क्रियार प्रयोग होइछि देखो चौर्यार वर्तमान आउ अनुज्ञा अतीत भविष्यत यही चारि कालर व्यवहार देखा जाए कोटा वर्तमान अनुज्ञा अतीत भविष्यत चारिटा काल चौर्य देखा जाए कौन से काल ना प्रत्येक कालर क्रिया संबंध रे एठारे आलोचना करा जाई ओडिया भाषा रे यह केते निकटवर्ती ता प्रदर्शन करा जाई तेणु आमे कहि परिबा एथिरे चारि गोटी क्रिया दिया जाई कोन वर्तमान अनुज्ञा अतीत भविष्यत तो कोन वर्तमान काल में निम्नलिखित प्रत्यय गुड़िकर व्यवहार कर जमी कौन ओई प्रत्यय भणई पढ़ई एटा कौन वर्तमान काल में वर्तमान काल कथा आम आलोचना कर ठीक से देख वर्तमान ओई प्रत्यय व्यवहार होती कि भणई ओई भण ओई भणई पढ़ ओई पढ़ई बाहुडई बाहुडई बाजई बाजई बिहरई बिहरई बहई ओई प्रत्यय देखने कि भाव अंति प्रत्यय केमी नाच अंति गावंती गांती भ्रम अंति भ्रमंती विलस अंति विलसंती हो अंति हंती तो अंति प्रत्यय देखने सब वर्तमान काल कि व्यवहार है प्रत्यय केमी लागे ना खटेटे मागे तापर हेंचे ये प्रत्यय चलेगा ती प्रत्यय कि भणती तापर थी प्रत्यय कि भण थी तापर सी प्रत्यय कि ऐ शशी जासी मारेसी गिलेसी बुझसी तो सी प्रत्यय आसला से मी प्रत्यय आइला मारमी लेमी जीवमी पीबमी पेखमी ये भाव में चलेगा तापर आम देखा कौन ना निषेधार्थक क्रिया जो थे नाही को नाही कम सरीगला तो आम ए देखले जे वर्तमान काल में ओई अंति ए ती थी सी मी एति गुड़िक प्रत्ययर व्यवहार होपर देखा कौन ना चौर्य तापर आउ कौन देखा चौर्य व्यवहृत क्रियापद गुड़िक मध्यरु तो क्रियापद गुड़िक मध्यरु आम अनेक आधुनिक ओडिया भाषार मध्य अविकल भाव में व्यवहृत होता है ओडिशार केतेक अंचल कर्मी जिमी प्रभृति मी प्रत्ययर व्यवहार एवं खाओई जाओई इत्यादि ओई प्रत्ययर मध्य व्यवहार देखा मिलूँ तेणु प्राचीन ओडिया पुराण साहित्य जसी बससी हससी प्रभृति सी प्रत्यांत शब्द गुड़िकर प्रयोग मध्य रही रे तापर चौर्यर आम देखा अनुज्ञा अर्थ रे भिन्न भिन्न रूप रही अनुज्ञा अर्थात अप्रत्यय देखिया पुछ बाह चाह दम जाह बाह मार कर टाण रदाओ समाओ ये सब है अनुज्ञा तापर उ प्रत्यय कि फिटऊ जाइऊ करऊ लेऊ फिटऊ तापर तू प्रत्यय पुछ तू एटा कौन अनुज्ञा अर्थ रे प्राचीन आधुनिक ओडिया रे अनुज्ञामूलक क्रियापदर व्यवहार मध्य लोप पाई नहीं अतीत काल रे जो केतेक क्रिया चौर्य व्यवहृत होउथिला सेगुड़िक मध्यरु केतेक हला ली आउली प्रत्यय जेमिति कि पह पहाइली मेलिली घेनिली ठीक अच्छे ली प्रत्यय बुड़िली लेली इत्यादि
तापर लु प्रत्यय मध्य रही लुडिलु आहरिलु स्थाने स्थाने ल प्रत्ययर मध्य लोप होइथिबा देखा जाए जेमिति कि बिहरिलुकु बिहरिउ निबारिलुकु निबारिउ गलुकु गौ इत्यादि ल लार प्रभृतिर व्यवहार मध्य होइछि ली आउ लु प्रत्यय जोगरे सृष्ट क्रिया गुड़िक मध्य ओडिया रे अतीत काल रूपक सूचक होइछि एभଳି भाବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିଭଳି ଇବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଦେଖ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଇବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଦେଖିତେ ମିଳେ ଯେମିତିକି ହୋଇବ କରିବ ଯାଇବ ଖାଇବ କହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଇବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ୍ରିୟାପଦର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଇବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ଇବ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଇବ ଇବ ତ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି କ'ଣ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁଟା ଅସମାପିକା ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ याडी भेड़ी चुंबी घेणी जाणी मारी हेरी थोई बांधी शुणी धुणी उठी देखी जाई बड़ी तोली इत्यादि जो शब्द रहा ई प्रत्यय रहा धुणी ई सब ई प्रत्यय तापर या प्रत्यय रही जतिया हारियो जुहियो धरियो मारियो बुझियो इत्यादि रहा तापर इय प्रत्यय मध्य रही इय प्रत्यय कौन बहिया करिया गुणिया शुणिया सेया गलिया इत्यादि तापर हीण प्रत्यय रही परी पर हीण उ प्रत्यय मध्य मोड़ियु तोड़ियु किउ तापर उण प्रत्यय रही पाती उणु तो उण प्रत्यय देखिले से भाई कौन रही त प्रत्यय बुड़ते जीवंते पढ़ते इत्यादि रहा तैभଳି ସଂସ୍କୃତରେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଛାଡ଼ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ବହୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେହିପରି ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଶୁଣି ଜାଣି ବଖାଣି ଦେଖ ଶୁଣି ଜାଣି ବଖାଣି ଦେଖି ମାରି ହେରି ଉପାଡ଼ି ଚାହିଁ ବାନ୍ଧି ଭିଡ଼ି ଚୁମ୍ବି ଇତ୍ୟାଦି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତ ଓଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ମତ ଦ୍ୱିଧାର ଅବକାଶ ନାହିଁ ତ ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ କରିଛି ଏଠି ଟୋଟାଲି ଆଜି କ୍ଲାସଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହଉ ପଛକେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି କ୍ଲାସଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆମର କିଛି ନାହିଁ 36 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି 50 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା କ୍ଲାସଟାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗୁ ପଛେ ବିଷୟ ପୁରା ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥାଟା ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ହଉ ପଛେ ଆଜି ଆମେ ସାରିଦେବା ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଅବ୍ୟୟକୁ ଦେଖିବା କି ତ ଆଲୋ ବି ମ ଇତ୍ୟାଦି ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କ'ଣ କି ତ ଆଲୋ ବି ମ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯେମିତିକି ଆଲୋ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଲୋ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଆଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2 2 ବେନି 3 3 64 ମାନେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତାର ପାଠ କାଳରେ ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେମିତିକି ଡାଳ ପଇଠ ଭଣଇ ବଇଠା ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କାହାରେ କିସ ମାନେ ଏଇସବୁ ଦେଖ ଚର୍ଯ୍ୟା କବିତାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ତ ଇଏ ଆମର ଆସାମୀ କହିଲେ ଇଏ ଆମର କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କିଭଳି ବାହାରୁଛି ଡାଳ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତାପରେ କ'ଣ ଡାଳ କତରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଳ ଶବ୍ଦ ପଇଠ ଶବ୍ଦ ଭଣଇ ଶବ୍ଦ ବଇଠା ଶବ୍ଦ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କାହାରେ କିସ ଯାଇ ବିଳସଇ ବଖାଣି ତାପରେ ବିଆଣ ବାପୁଡ଼ା ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଶାଳୀ ମା ଶ୍ୱଶୁର ହାଉ ତୋହରେ ମୋହରେ ମୋର ଏଥୁ ସୁଣ୍ଡଣୀ ହଇ ପୁଛଇ କାହାରେ କୁଡ଼ିଆ ଘୁମଇ ପଡ଼ନ୍ତେ ନାଚନ୍ତେ ହୋଇ ଦେଇ ହନ୍ତି ତୋଇଲା ବାଡ଼ି ବାଞ୍ଝ ବଳଦ ଶଳ ମୂଷା ବୁଝଇ ଘରଣୀ ଆଲୋ ବାପୁଡ଼ି ଚାଙ୍ଗୋଡ଼ ଗରାହକ
ମାର୍ମି ଲେମି କଇସନ ରାଉତ ବସଇ କାନ୍ଦଇ ହାଡ଼ି ଭାତ ତୁଟଇ ସେହିପରି ଆହୁରି ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚଳନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏପରି ଏକ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯାହା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତକାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଗୁଣ୍ଡୁରି ପାଦଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ 4 ରହିଛି, ତାଡ଼କ ପାଦଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଆମର 37, ଗୁଣ୍ଡୁରି ପାଦଙ୍କର 4, ତାଡ଼କ ପାଦଙ୍କର 37 ନମ୍ବରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପୁରୁଷ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟର ନାମ ରହିଛି, ଯାହା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ରେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରୂଢ଼ିର କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି ଦେଖ। ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଦିବସଇ ବାହୁଡ଼ି କାଡ଼ ଇଡ଼ରେ ଭାଅ, ଆଉ କ'ଣ ନା ରୁକ୍ଷେର ତେନ୍ତୁଳି କୁମ୍ଭୀର ଖାଅ, ଆପଣା ମାଂସେ ହରିଣୀ ବୈରୀ, ଯେ ଯେ ଓଇଲା ତେତେ ଗେଲା, ହାତରେ କାଙ୍କଣ ମାଲେଉ ଦାପଣ, ହାଣ୍ଡି ତ ଭାତ ନାହିଁ ନୀତି ଆବେଶୀ, ବଳଦ ବିଆଏ କରିବ ଗବିଆ ବାଞ୍ଝ, ଆଉ ଦୁହିଲ ଦୁଧାଳି ବେଣ୍ଟି ସମାଅ। ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ଓ ଦୋହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯିଏ ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତ ଏବଂ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାର ଯେଉଁ ତା'ର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ସାରିକି ସିଧାସଳଖ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ମିନିମମ୍ 10-15ଟା କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପାଖାପାଖି ବା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ ବେଶୀ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାରଟା ଇଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ସେ ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ତ ସେ ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରାଣାଙ୍କ ବହିକୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା, ଯେଉଁମାନେ CPT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, SSB ଦେବେ, ନେଟ୍ ଦେବେ, JRF ଦେବେ, କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଆପଣ ଆଖି ମୁଜିକି ଚାଲିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ, ତାପରେ ମୁଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବହିଟି ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ବହିର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆଣୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।